أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الحمد لله بك فايدة بنا بولي منك بنا بولي تيفر دي شين كان أني ناناي أمي منتي ولا كنا سيني أني تيفر دي شين أنيو نفافي وني نيامكو وني منتي وني سيترون الحمد لله بك فايدة بولاو كان bika faida bola jumadi kan TV de Chine gwansan ani nanayi omi manti olaika donc TV de Chine a faida ka bon an ka sigida la awa a utiliser nya ka ca comme nya damna ni kuna sini citron kan ani nyamako awa bitabna bolmin ka TV de Chine ani nanayi olaika donc TV de Chine nafa bala nga sigida la vitamine caman ba de b'a la vitamine B bɛ sɔrɔ a kɔnɔ calcium bɛ sɔrɔ a la potassium bɛ sɔrɔ a la awa vitamine yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la vitamine minnu farisogo mako b'a la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na o la i k'a dɔn ko TV de Chine i mana utiliser ni nana ye tuma o tuma a ka ɲi farisogo ma a bɛ fanga di farisogo ma awa farisogo dimi caman bɛ yen a b'o nɔgɔya awa kungodimi caman ba a b'o nɔgɔya awa musow ka koli ɲagami a b'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni masa ala ka se i ka dɔn ko TV de Chine maa minnu ka wasi ka ca a b'o bɛɛ lajɛlen fulakɛ awa sunɔgɔbaliya bɛ maa minnu na TV de Chine ani manti a b'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ka dɔn ko TV de Chine maa minnu bɛ doni gilimanw ta maa minnu bɛ fanga baaraw kɛ n'olu bɛ TV de Chine ani manti utiliser a bɛ fanga di farisogo ma awa a b'o ka sɛgɛn nɔgɔya baara gɛlɛn kɛnɛ kɔ i ka dɔn ko TV de Chine ani ɲamako ani manti o min nana ye awa a bɛ fanga di farisogo ma sɛgɛ dogolen dɔw bɛ kɛ farisogo kɔnɔ a b'o bɛɛ lajɛlen retirer ka bɔ yen awa i ka dɔn ko a bɛ tila ka i kɛ maa fangabatigi ye a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ka fanga di i joli sɔrɔsiw ma awa i bɛ kisi ka bɔ kɔrɔya joona fana ma awa a bɛ kɛ sababu ye ka kansɛri kisɛ faga ka bɔ joli la sabu a bɛ bactéries n'u bɛɛ lajɛlen faga TV de Chine ani manti TV de Chine ani manti utiliseni a bɛ cholestérol faga ka bɔ joli la awa a bɛ dusukun yɛrɛ kɛnɛya a bɛ kisi ka bɔ dusukun bana ma awa a bɛ fogofogo kɛnɛya a bɛ fogofogo fasajuru kɛnɛya a bɛ bronchite kɛnɛya maa minnu mɛnna tabada min na maa minnu mɛnna sigɛrɛti min na awa tuma dɔ olu lafiɲɛ bɛ gɛlɛya o la TV de Chine ani manti o min nana ye o utiliseni problème min olu y'a sɔrɔ fogofogo la o ye problème min sɔrɔ dusukun na tuma dɔ aw yɛrɛ b'a dɔn sisimila tuma dɔ n'a bɛ kuma i b'a dɔn ko a ŋɔnɔ défaut dɔ b'a la o la TV de Chine ani manti k'olu utiliser a b'a kisi ka bɔ ni bana kofɔli ma awa maa minnu fana ka kuma ka ca comme anw yɛrɛ portable kan maa minnu sigini kuma ɲɛfɔ la su ani tile rajobow na maa minnu sigini wajilikɛw la su ani tile dawa sira kan ka se ka diinɛ kɔrɔta olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka TV de Chine ani manti utiliser sabu a bɛ fanga di kan yɛrɛ ma a bɛ fanga di dusukun ma a bɛ fanga di fogofogo ma awa a bɛ fiɲɛ bɔcogo nɔgɔya awa i bɛ mɛn kuma na i tɛ sɛgɛn sɔrɔ kuma kɔnɔ awa maa minnu fana mana kumabana fana sɔrɔ wali maa minnu bɛ kuma na waati bɛɛ lajɛlen na aw ka jija ka TV de Chine ani manti utiliser sabu a b'i kɛ maa fangabatigi ye kuma na awa a b'i kɛ maa dusukun gɛlɛntigi kumakan na sɛgɛ tɛ na e ma joona awa i tɛ sɛgɛn kuma fana na alhamdulillah o la aw ka dɔn ko TV de Chine fogofogobana problème caman bɛ yen a b'o bɛɛ lajɛlen fulakɛ sabu i ka dɔn ko nana ye a bɛ fanga di fogofogo ma a bɛ fogofogo ka baara la teliya awa a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔmisɛnninw kagaru minnu bɛ balan fogofogo siraw kan a b'o bɛɛ lajɛlen seri ka bɔ awa a bɛ fiɲɛ bɔ wɛrɛ fana lafiya awa i ka dɔn ko TV de Chine ani nana ye
a bɛ fanga di anticorps ma, a bɛ fanga di joli ma. Joli bɛ kɛ sababu ye ka fanga sɔrɔ ka banakisɛw faga, wa a bɛ kɛ sababu yɛrɛ k'i kisi ka bɔ sinsan ma, ani tuma bɛɛ lajɛlen nɛnɛ bɛ kari la, a bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ i la. O la i k'a dɔn ko thé vert de Chine ani mantille a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ kɔnɔja ma, wa a bɛ kɛ sababu ye ka fanga di i nugudenw ma dumuni se ka yɛlɛma cogo min na, wa a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ kɔnɔdimi misɛn caman ma, ani maa minnu kɔnɔ bɛ to ka jɛni waati dɔw la. O la i k'a dɔn ko thé vert de Chine ani mantille o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ kɔnɔboli min bɛ mɔgɔ minɛ waati kɛrɛnkɛrɛn na, wali an k'a fɔ ko tɔgɔtɔgɔni. A bɛ kɛ sababu ye ka fanga di nuguden ma, a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔ camanba de bɔ mɔgɔ kɔnɔ min ye gaziw ye ani kɔnɔfunubanaw. I k'a dɔn ko thé vert de Chine ani mantille a bɛ joli ko, a bɛ sukaro ko ka bɔ joli la. I k'a dɔn tuma o tuma n'i bɛ thé vert de Chine ani mantille utiliser, i bɛ kɛ maa ye maa min tɛ diabète dɔn, i bɛ kɛ maa ye maa min tɛ tension dɔn, awa sabu a bɛ baaraba de kɛ joli la. I k'a dɔn ko thé vert de Chine maa minnu jarabilen don ni sukarobana ye, olu kan ka se ka nin utiliser. O la i k'a dɔn ko thé vert de Chine ani mantille maa minnu pa kɔrɔtalen don, maa minnu joli kɛn ka ca, wali kɛn sigilen maa minnu sobu n'o joli cɛ, a bi o kɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ i logologo la. Maa minnu yɛrɛ fari mana fun bonya sababu la, maa minnu poids mana kɔrɔta bonya sababu la, i k'a dɔn ko thé vert de Chine ani mantille utiliser ni a b'o bɛɛ lajɛlen tigɛ. O la i k'a dɔn ko thé vert de Chine a bɛ fanga di biyɛn ma. Sababu caman b'a kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔna na. O la an b'a fɛ aw ka jarabi de aw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ aw ka sigida la. N'a y'a ye k'a fɔ an bɛ sigira nin bɛɛ lajɛlen kan, dɔwɛrɛ tɛ mun de don, an ka kɛnɛya kɛra mun de ye bi, an bɛ kɛnɛya de yalala bi. Sabu fɔlɔ mɔgɔw tun ka kɛnɛ n'anw ye, mɛ bi anw de bɛ kɛnɛya yalala. O la anw de ka banatɔ ka ca. O de b'a la an b'a la ka fayida nɔgɔmanw di aw ma, i b'a san i yɛrɛ ye, i b'a k'i yɛrɛ lafiya kɔnɔna na. O la i k'a dɔn ko thé vert de Chine a bɛ fanga di ɲakili ma, a bɛ ɲa fanga bonya, a bɛ kɛ sababu ye ka vitamine A di ɲa ma, ka vitamine D d'a ma, a bɛ fanga sɔrɔ yeli la. O la i k'a dɔn ko thé vert de Chine vitamine E yɛrɛ fana b'a la, o min bɛ kɛ sababu ye halisa ka fanga di ɲakili ma, yeli bɛ se ka nɔgɔya, a bɛ kisi ka bɔ fiɲɛ bana ma. O la ni maa o maa mɛnna thé vert de Chine mini kan ani nana ye, kɔrɔ joona i bɛ kisi ka bɔ o ma, awa i farisogo yɛrɛ tɛ jɛni, awa hali n'i kɔrɔla bana na, bana in sisi a bɛ ban k'i farisogo nugu. O la nin fayida bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, i b'a utiliser cogo di? Vocal kɔni jɛnna, mais an b'a d'i ma siɲɛ kelen. O la thé vert de Chine o cuillère kelen i b'o kɛ manan kɔnɔ, i b'o kɛ bɔli kɔnɔ. Nana siri kelen i b'o k'a kan, i bɛ ji kalaya dɔrɔn k'a yɛlɛma la, k'a datugu ka bila. Miniti 7 kɔfɛ wali miniti 10 kɔfɛ, i b'a soro i k'a min. Awɔ i b'o kɛ sɔgɔmada fɛ, i b'o kɛ tileda fɛ, i b'o kɛ wulada fɛ. Ni dumuni nin kan ka se kalo 1 kalo 2 kɔnɔna na, ni kɔrɔfɔ min bɛɛ lajɛlen dir'i ma, kɛnɛya kunkan i b'o sɔrɔ. Awa ni bana fana bɛ yen, a b'i ka bana camanba de nɔgɔya. Awa n'aw y'a kɛ Ala ka barika don a la, Mala diri Ala ka tile yɛrɛ, an ni docteur Jibu Kan de don ka bɔ santé verte kan, santé femme halal kan. Bi ka programme kun b'ola mun kan ka maabaw lafasa, ka maabaw ka poids jigi. O la nin bɛnkan kɔfɛ i b'i sɔrɔ 78 0026, o min ka WhatsApp ye Allahumma salli ala Muhammad. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله. Groupe santé vert wen barka, groupe santé par les plantes, groupe santé femme halal. Bika fayda kun bɛ bola min kan, a kun bɛ bola perte de poids de kan, ka maabaw lafasa, maa minnu poids kɔrɔtalen don k'olu poids jigin, maa minnu kɔnɔforo ka bon k'olu kɔnɔ ci, tulu ka ca maa minnu fari la, wali kɛn ka ca maa minnu fari la, wali tulu bɛ dogo maa minnu logologo la,
o n'o sogobu cɛ wala o n'o joli cɛ k'o kɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ fari la. Alhamdulillah. O la an bɛ segin ka nin kɛ thé vert de Chine kan a recette la, sabu an ye recette fɔlɔ f'i ye kunna sini ka ba ka dɔ f'i ye bi. O la an b'a f'i ye suruma ni vocal kɔnɔna na. A kɛɲa fɔlɔ o min ye recette fɔlɔ ye. Thé vert de Chine o cuillère kelen, ɲamaku cuillère kelen, ɲamaku kɛnɛ susulen o cuillère kelen, manti siri kelen, citron den kelen. Awa, bi ji kalaya ka bɛn verre kelen ma k'o yɛlɛma kan k'a datugu, a bɛ infuser, a bɛ suma dɔɔni ka bɛn miniti 10 ma wali miniti 7 ma. O kɔfɛ i b'o soro, i b'o min o cogo de la, i b'o kɛ sɔgɔmada ani wulada. Ni tilegan nɔgɔyara ma i b'a kɛ. O la i mana nin kɛ waati waati i k'a dɔn ko kile 5 bɛ tigɛ ka bɔ i la lɔgɔkun. O y'a kɛɲa fɔlɔ ye. A kɛɲa filanan, n k'i ma ko a kɛɲa filanan, o ye thé vert de Chine cuillère kelen, manti o min nana ye o siri kelen, k'o bɛɛ lajɛlen kɛ tasu kɔnɔ, ka jikalan k'o la k'o datugu. A bɛ infuser, i b'o min sɔgɔmada ani wulada. Wa ni dɔgɔkun ni dɔgɔkun fara ɲɔgɔn kan nin kɛli na, inshallah ni poids kɔrɔtalen don a bɛ dɔ bɔ poids la. Ni kɔnɔfuru ka bon a b'i ci. O bɛ k'a dɔn ko a bɛ dusukun kɛnɛya, a bɛ foyi foyi kɛnɛya, a bɛ farisogo ɲɛ, a bɛ kisi ka bɔ kɔrɔya joona ma, a bɛ ɲɛnayeli nɔgɔya, a bɛ lafiɲɛbɔyɔrɔ a b'olu sanuya, a bɛ fanga d'o ma, a bɛ kisi ka bɔ fiɲɛ ma, a bɛ kɛ sababu ye i bɛ kɛ maa ye i tɛ kansɛri dɔn, i tɛ tension dɔn, i tɛ sukarobana dɔn. N'a i kɛra maa ye maa min fana yɛrɛ jarabila ni sukarobana ye, i bɛ nin utiliser nin cogo de la, a b'i joli saniya. O la ni tun ye dɔɔni ye ka di aw ma fayida la bi santé vert kan, santé femme halal kan, yiri dɔɔni dɛmɛ kan. Sabu an ye jateminɛw kɛ maa caman poids kɔrɔtalen don waati la. A ka kan an ka nin recette di aw ma, a ka se k'a pratiquer, ka jarabi, ka se ka nafa sɔrɔ a la. Sabu don o don ko tulo bɛ taa ka na so. O la an tun bɛ fayida min dira aw ma bi, o de tun ye manti o min nana ye ani thé vert de Chine kan. O la an ni docteur Djibo Kalido ka bɔ santé vert kan, nin min kan kɔfɛ i bɛ sɔrɔ 68 00 26 40. N k'i ma thé vert de Chine i b'a sɔrɔ butigibaw la, i b'a sɔrɔ alimentation la. O la tuma caman na a sɔngɔ bɛ yɛlɛ 200 400 ka taa 1000 ani kɔ la. Sabu a bɛ ɲɔgɔn na, o de ye thé la ɲumanma ye. Ani an bɛ thé fin min san butigi la k'o min o tɛ kelen. Maladiri n'aw y'a sɔrɔ, n'aw y'a kɛ Ala ka barika dɔ la, sɔli ala nabi.